Hello, this is Dr. Shamsul Arifin from Durus Physio and Rehab Center. Today we will talk about this a new case जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पेशेंट है हमारे क्रॉनिक सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। पहले उनके मुंह से हम सुनेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम था एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ট্রিটমেন্ট এন্ড প্রগনোসিস। তো আপনার কি হয়েছিল একটু বলুন তো ক্যামেরার দিকে দেখে। প্রথম থেকে মাঠে গেছিলাম, মাঠে মেশিন নিয়ে যাচ্ছিলাম, ধান ঝাড়ানো মেশিন নিয়ে যাচ্ছিলাম, যেতে যেতে পড়ে গেছিলাম দিয়ে মেশিনটা এখানে পড়েছিল, দিয়ে সেই থেকে হাতে পায়ে আর কোনো সংসর্গ ছিল। কত ওজন ছিল ওটা? ওই 40 থেকে 45 কেজি। ही वाज सेइंग कि 40 केजी अराउंड कुछ मशीन्स उन्होंने अपने सर के ऊपर लिया था एंड ही फॉल डाउन और उसके बाद से ही उनको सीवियरली ये सिम्टम्स आया, टिंगलिंग सेंसेशंस और ये सब चीज़ें। तो हाथे खूब झिनझिन ছিল নাকি? একবারে কিছু কিছু করতে পারতেন না। হ্যাঁ, he has lost his upper limb power, बेसिकली राइट डान साइडটাই দুটো হাতে बायलैटरल हैंड में ही उनको वीकनेस था काफ़ी एंड व्हेन ही केम टू अस उनका जो पावर था बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में वो अप्रॉक्सीमेटली 3 माइनस समथिंग का पावर था एंड ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, टिंगलिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा था, नमनेस बहुत बहुत था एंड
एंड ही गोज थ्रू 30 days ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और उसके बाद जो अभी ইমপ্রুভমেন্ট है, তো अभी এখন কেমন আছেন? এখন আমি খুবই ভালো আছি, চিকিৎসা এখানে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিয়ে ভালো আছি। এখন কতটা ভালো আছেন? ভালো বলতে আমি সম্পূর্ণটাই ভালো, শুধু এই আপনাকে বলছি যে আমার হাতের আঙুল দুটো, মাথা দুটো একটু হালকা 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 हाँ, you were saying कि तो सब समय नहीं। 99% ये बहुत सही है, अच्छे हैं एंड सिम्टम्स ऑल आर गॉन। बस हल्का सा उनको नमनेस है एंड वी एडवाइज हिम कि थोड़ा सा कंटिन्यू करें और ही वांट्स टू बैक टू हिज वर्क। और की काज करें अपनी আমি राजमिस्त्री, কাজ- हाँ हाँ। तो ही वर्क एज अ राजमिस्त्री एंड ही वांट्स टू बैक टू हिज वर्क। तो हम लोग अलाउ कर रहे हैं इसके लिए एंड कुछ कुछ प्रिकॉशन और कुछ कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने जो उनको एडवाइस किया है, वी स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड हिम कि वो कंटिन्यू करेंगे एंड फॉलो अप में रहेंगे। तो अल्टीमेटली द प्रोग्नोसिस इज़ वेरी गुड एंड इनका अगर मैं थोड़ा सा एमआरआई के बारे में बात करूं तो इनका C6 C7 में अप्रॉक्सीमेटली 8 mm का इनका कैनाल स्टेनोसिस था। एंड बाकी এখানকার চিকিৎসা নিয়ে আপনি খুশি তো? চিকিৎসা নিয়ে খুশি, আমার সবই বলছি তো আমার সম্পূর্ণ এখান থেকেই হয়েছে। আর ওষুধটা খাচ্ছে, এখন ওষুধ বন্ধ ঠিক করে আছে, যে ডাক্তারবাবু বলেছেন সেটা করবেন। আচ্ছা, ওনাকে আবার দেখাতে হবে? দেখাবেন, একবার দেখে নেবেন ভালো, হ্যাঁ যে ইমপ্রুভমেন্টটা এসছে সেই ইমপ্রুভমেন্টটা দেখাবেন ওনাকে, আমার প্রেসক্রিপশনটা ওনাকে দেখাবেন কি কি ট্রিটমেন্ট হয়েছিল, তাহলে উনিও একটু বুঝতে এবার আমি পারবেন ব্যায়াম ট্যাম করে সুবিধা খুবই, যেগুলো ঠিক আছে? আপনাকে। শুধু আমার আপনাকে কি বলছি, আমার যে ঘাড়ে ব্যথা ট্যাথা কিচ্ছু নেই। বাহ, ভেরি গুড। যে আপনি যে বলছেন যে শিরার যে ইয়েটা ব্যথা আমার কোনদিন ছিল না। কোনো না 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 ভারী জিনিস কোনো রকমের মাথাতে এখন নেবেন না, ঠিক আছে? আপনি যদি চান কি আপনার নিজের কর্মটাকে আপনি কন্টিনিউ করতে চান, তাহলে আপনাকে কিছু কিছু জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে, হ্যাঁ, না হলে একবারেই আপনার কাজটা বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এটা মেনে চলতে হবে আপনাকে। বাকি এত সুস্থটা হয়েছেন, দেখুন এইসব জিনিসগুলো বেশি বাড়লে হ্যাঁ আপনার পুরো হাতটা কাজ করাও বন্ধ করে দিতে পারে। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, খুশি তাহলে, হ্যাঁ ঠিক আছে। বাকি যে ব্যায়ামগুলো থাকবেন সেগুলো করবেন, যেগুলো বানানো হয়েছে ব্যায়ামগুলো করতে হবে। সেগুলো করবেন, আর আমি আবার 15-20 দিনের মধ্যে একবার দেখবো।